প্রভু তুমি মহান পরমেশ্বর, তুমি আশ্চর্য পরমেশ্বর, ওই সকল কার্য আশ্চর্য পবিত্র প্রভু, ধন্যবাদ 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 ধন্যবাদ। তোমার উপস্থিতির মধ্যে বিশ্বস্ত ধন্যবাদ করি অর্জিত মহান পরমেশ্বর। এই সময় প্রভু বিশেষ ভাবে পরিবার তোমার হস্তে সমর্পণ করো। তুমি পরিবার সমস্ত তুমি কৃপা করে হস্ত উপসর্জন করো। বিশ্বমানবু প্রভু তুমি স্পর্শ করো, যে বিশ্বমানব প্রভু তোমার স্পর্শ অনুভব করে এবং বাড়িবে। বিশ্বমানব আত্মিক জীবন যে প্রভু বিশ্বমানব অনুভূতি লাভ করে এবং বাড়িবে। মুসলিম বিশ্বস্ত কৃপা করো। পবিত্র বিধান বিশেষ করে প্রভু সেমানব বলে প্রভু যে শিশু কন্যার এই হচ্ছে পবিত্র বিধান দেখো তুমি হস্তে সমর্পণ করছো। তুমি দেখো তুমি কৃপা করো, তুমি স্পর্শ করো। और जो परित्व से अपने स्वयं रे ज्ञान रे आत्मा रे अनुग्रह रे मनुष्य मान अनुग्रह रे दिन को पृथ्वी पर हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। तेरे रोध में साहस और समस्त प्रकार मंगल आपको विपद भय संकट संतोष स्वयं और योजना कल्पना फांदर रूप में ख्यात तर भविष्य जीवन रूप में उज्जवल करे प्रार्थना करो। इधर हमारे क्षेत्र में जो कृत है चुपित प्रार्थना को तुम्हें आशीर्वाद तुम्हारी हस्त समर्पण करी जिसु द्वारा और प्रार्थना मांगे आमीन। देवा देवा प्रभु रेंडु कुमार प्रेमिंచి నన్ను ఎదుగువైన మీ ప్రియ కుమారుడు ప్రభువైన ప్రభు అలాగే సమాప్తి వారిని ప్రేమించు వారికి ఇచ్చిన శరీర తల్లి ప్రభువైన సమీర ప్రభు నిశ్చయంగా ప్రార్థన చేస్తున్నాం. ప్రభు మీరు ఎంతగా దీవించు ఆశీర్వదించు ఆయన ఒక సంవత్సరం పూర్తి చేయడానికి కృప చూపించిన భావం బట్టి నీకే స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. స్తోత్రం మన మంచి మాపరిని వందనాలు, మగొప్ప మాపరిని స్తోత్రాలు. వాక్యంతో మీరు మాట్లాడడం నీకే స్తోత్రమైన మీరే ప్రభు ఉండాలి. మీరే బలపరచడంలో నూతనమైన జ్ఞానం, నూతనమైన బలం, నూతనమైన శక్తి, నూతన ప్రభావ అడిగ నాయకుడైన ఎదగడానికి సహాయం చేయండి. నీ కృపతో మీకు అనుగ్రహిస్తున్నాను ప్రభువా. ఇదిగో नहीं एटी করব দিন প্রার্থনা করিবে প্রার্থনা করে কেটি আমাকে দেওয়া পাইছে। पवित्र प्रेमिक महान परमेश्वर पिता तुम्हारे पवित्र नाम को धन्यवाद दो प्रभु। तुम्हें अनुग्रह आशीर्वाद दया के प्रभु रंजन एवं समाप्ति को कोड़े सामने तुम्हें देलो एथिपाई धन्यवाद दूची। पूर्ण एक वर्ष होते प्रभु से माने तुमको स्मरण करी तुम पाद तल को आनी छंती प्रभु से माने तुम्हें सुंदर मनोदल नम्रतार जीवन प्रभु अभिषिक्त दासगण को ता सहित निजर आत्मीय सदन को ए स्थान को आनी प्रभु सामेरा संपूर्ण एक वर्ष प्रभु तांको तुम निकट समर्पण करछथि। एथिपाई प्रभु तुम्हें तांको आत्मा रे एवं अनुग्रह अभिवृद्धि करो बोली प्रार्थना करूछु प्रभु। आमे देखिछु अनेक प्रभु धन संपत्ति बड़ शक्ति थाई मध्य निज निजर संतान मानव प्रभु अबाधे छाड़ी दैछथि प्रभु किंतु ए माने प्रभु तुम निकट को आनिछथि निजको नम्र करिछथि निजको प्रभु से माने नत करिछथि कारण प्रभु तुमे एमानको ऊपर हस्त रखिले प्रभु पिला को वृद्धि करबा अति कष्टकर होबे प्रभु। एनिमाय आज जो के स्थान में रखा है के काटी प्रभु तुमरो धन्यवाद गाने मते तुम दासों को मुख दे उपयुक्त वाक्य द्वारा पिला को स्पर्श करे प्रभु तुमरो गौरव पाए माने जे कोई कार आवाज पालन करे अभिवृद्धि करे। एनिमाय तुम्हें दुआ प्रभु पुत्र निवेदन यीशु के नाम में मांगते हैं आमीन। की कट भाषण देखो भाषण Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Samira. Happy birthday to you.
God bless to you. May God bless to you. May God bless to you, Samira. Happy birthday to you. পরবর্তী সময়ে কিন্তু ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସିବା ତ ନିହାତି ରହିଛି। ଝିଅ ବାବୁ ସୁନା ଖାଦମ ବା ଖାଇଲେ ୱା ୱା ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ନାନୀ ନମସ୍କାର।